کی بھی چائنا میں بہت انٹرسٹ ہے. آپ پتہ کریں کہ ایک اس حکومت کی خاتون کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہ جو ایمبیسڈر چائنیز ہیں وہ اپسیٹ ہو کے بولے ہیں. چیک کریں انہوں نے کیا بات کی چائنیز کے بارے میں, ان کی شادتوں کے بارے میں. اگر آپ اس طرح کے احکامات کریں گے تو آپ کا دوست بھی آپ کا دشمن بن جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس نے چین کو ناراض کر دیا. چین کو اس حکومت کی خاتون کی اتنی انسینسیٹیو بات ہوئی ہے چائنیز ریلیٹڈ اور اس کے ایمبیسڈر سے کہ وہ پھٹ پڑے. ان کو کہا گیا ہے کہ جی مرنا یہاں کوئی معمولی سی چیز ہے, اگر مر گئے تو مر گئے. یہ بڑی انسینسیٹیو بات ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. وی اسٹینڈ ود دا چائنیز پیپل. سینیٹر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ چائنا کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی حکومت کی ایک وزیر صاحبہ کے بیان سے بڑی ناراض ہے. تو نام نہیں لیتا, اس کا تعلق وفاقی حکومت سے نہیں ہے, پنجاب حکومت سے ہے. نام نہ انہوں نے لیا, نام نہ میں لیتا ہوں. لیکن صرف منسٹر نہیں ہے, خیر اور بھی کرتے ہیں. چیف منسٹر ہے. میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں سر کہ وہ سینیٹر ہے. چلے میں نے بھی نام نہیں لیا تھا, لیکن آپ نے اشارتاً مجھے ٹریپ کر لیا. کبھی کبھی میں بھی ٹریپ ہو جاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان, میں قربان عمران خان. یہ اس وجہ سے سنایا, پہلے بھی آپ کو سنایا, 2 مرتبہ سنا دیا. تو کہ ہم نے اپنے اس میں 2 مرتبہ سنا دیا. کہاں اس رانڈ نے اس کے خلاف کہا تھا, چائنا کے خلاف کر دیا جی. اس کی آڈیو بھی لیک ہو گئی تھی. انکل احسن اقبال, یہ چائنا کا معاملہ بتاؤ نا. اس نے چائنا کو بھی ناراض کر دیا, چائنا کو بھی ناراض کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھگو کے گوپر سے بڑا ہوا جو ہے نا اس کے منہ پہ چھتر مارا, رانڈ کے منہ کے اوپر, جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے. ہمارا یہ پلیٹ فارم مذہبی نہیں ہوتا, کسی وقت اصلاح کا پہلو ہو جاتا. یہ ہمارا پولیٹیکل جو ہے نا چینل ہے, پولیٹیکل. کل مجھے اٹلی سے آیا تھا تو اس نے بڑی گندی گالیاں دی. چلو میری وہ چڑھی, کہہ رہا بابا جی اتنے نہیں تو کیتا, فلانا ٹمکانا. میں نے بھی جتنی اس نے میرے سے بےزتی کی اس کی بھی کر دی, اور ساتھ بابا جی کی بھی کر دی, حالانکہ وہ بیچارے مر گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ انہوں نے ان کی فرمائش ہے, ان کے کہہ رہے سی رال کے تیرا پروگرام دیکھنا ہے. وہ عمر میں میرے اوپر نیچے ہی ہے, 55 سے اوپر ہی ہے. اچھا جی, میں نے کہا چلو بابا جی کے اوپر پروگرام کر لیتے ہیں. مولوی خادم حسین رضوی کے بارے میں, رضوی کے حوالے سے بات کرنی ہے. اگر کوئی بریلوی جو نہیں پسند کرتا سچ سننا تو وہ ابھی اس کا کان مروڑ دے, اس کو کوئی اور پروگرام دیکھ لے, لیکن وہ پروگرام دیکھے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے. رضوی سے حوالے سے احمد رضا خان بریلوی, ہاں جی, ان کے حوالے سے ہی رضوی لکھتے ہیں. ان کے ذرا بایو ڈیٹا دے دیں. وہ 14 جون 1856 کو پیدا ہوئے تھے. بریلی, نارتھ ویسٹرن پروونس, برٹش انڈیا جو کمبائن ہوتا تھا. وفات ان کی ہوئی تھی حضرت احمد رضا خان بریلوی کی بات کر رہا ہوں, اکتوبر 1921 میں, 65 سال کی عمر میں. بریلی میں ہی ہوئے. تو یونائٹڈ برٹش انڈیا جو پاکستان نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. اسلام تھا, سنی تھا ان کا. یہ ان کے بیٹے کا نام احمد رضا خان, مصطفیٰ رضا خان, مصطفی بیگم, کنیز بیگم وغیرہ وغیرہ بچے ان کے 8-10 مرکل ہوئے. اچھا جی, ان کے پیرنٹ جو تھے نکی علی خان. اچھا جی, یہاں نہیں میں وہ کہوں گا ملتان علی خان کے کون سے وغیرہ وغیرہ. سنی, حنفی. اچھا جی, پھر آگے چلتے بریلوی ان کا مسلک تھا. ریلیشن ان کے آگے لکھے ہوئے. تو یہ آپ نے توجہ فرمانی ہے کہ یہ جو ان کا سن پیدائش 1856 سے 1921, یہ ہے جی امام احمد رضا خان بریلوی. یہ ان کے دربار کی فوٹو بھی ہے, لیکن ہمارے تھم نیل پہ فوٹو ہوئے گی اعلیٰ حضرت صاحب کی. یہ وہ بھی خان ہے, تو انہوں نے نہیں کہیں رضوی لکھا, لیکن یہ ان کو ماننے والے رضوی لکھتے ہیں. رضوی صرف سید لکھ سکتے ہیں جن کا رضوی قبیلے سے اور چلی آ رہی امام رضا کاظم کے حوالے سے. اچھا جی, پھر کیا آگے آ جاؤ جی. حضرت صاحب کا بایو ڈیٹا. حضرت صاحب جو ہے نا, جو یہ عوان صاحب جو ہیں, احمد خادم حسین صاحب 22 مئی 1966 کو پیدا ہوئے.
ठीक है जी। पिंडी गेम में वफात हुई उनकी 19 नवंबर 2020, कल जो गुजरी है, तो उनको ये देख लो कि 4 साल मुकम्मल हो गए। असलाम उनका था। अच्छा जी, उनके 6 बच्चे हैं, 7 अवान के मिला के। अच्छा जी, सुन्नी वगैरह वगैरह चला जी, ठीक है जी। कोई डिग्री नहीं उन्होंने ली हुई किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहाँ से चले। अच्छा जी, उनके ज़रा इब्तदाई ये विकीपीडिया से, विकीपीडिया में मैंने तसहीह की कि आपने ये वाला पीरियड स्किप कर दिया, उन्होंने छाप दिया था, ठीक है जी। फिर क्योंकि उनके ज़्यादा वोट थे, उन्होंने रिजवी मीडिया वालों ने तड़ा देते रहे कि उन्होंने मेरी कंप्लेंटें कर करके वो हिस्सा डिलीट करवा दिया। मेरे साथ कोई था नहीं। चलो, हकीकत नहीं सुननी तो ना सुने। अर्ली लाइफ हजरत साहब की सुन ले जी। खादम हुसैन रिजवी वाज बोर्न इन 1904 इन पंजाब मुस्लिम अवान फैमिली अवान। मैं पहले कहता था ना अवान है, इन पिंडी गेप अटक डिस्ट्रिक्ट पंजाब। His brother Amir Hussain is a retired जूनियर कमीशन अफसर, आर्मी में थे, ठीक है जी। ये विकीपीडिया से पढ़ रहा हूँ, आगे मैंने बीच में आहो आहो भी करना है। ही स्टार्टेड हिफ्फज क्लास इन जेलम फादर्स ही टुक एडमिशन इन जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर, जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर, जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ से ये कर लिया था। रिजवी लिख रहे लाहौर। ही वाज ए हिफ्ज़ कुरान एंड शेखुल हदीस, पता नहीं वो कौन सी हदीस है पढ़ता है, शेखुल हदीस। अच्छा जी, ही डिलीवर फ्राइडे सरमन एट लाहौर पीर मक्की मस्जिद वाइल इन पंजाब औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट। दाता साहब से यादगार की तरफ चले ना, तो एक तो बिल्कुल दाता साहब के साथ सड़क उतरते नहीं, उससे अगली खबे आती जो पीर मक्की को उतरती, वो जाके पहलवानों के कुलसूम नवाज के वो उनके वालद के डेरे को भी जाती, वहाँ पे पीर मक्की साहब हैं, उस मस्जिद में ये नमाज़ पढ़ाते थे। जब ये ज़िया-उल-हक का आया तो उसने नेशनलाइज कर लिया महकमा औकाफ, तमाम दरबार मसाजिद जहाँ पे आता था वो नेशनलाइज कर लिया। फिर इसको भी उस वक़्त गवर्नमेंट का एम्प्लाई होने का शरफ हासिल हुई, बाकायदा एम्प्लाई नहीं था। समय जाता पे ही ना, ठीक है। इन 2017 ही अच्छा जी, कितने चला गया। ही वाज एक्सीडेंट हो गया उसका, वो जाते हुए ड्राइवर भी हो गया जख्मी, गुजरावाला से वो जा रहा था अपने घर को। इन 2017 बीच में मैं डुबकी लगा दी, वो आगे कोई ख़ास चीज़ नहीं थी ना। 2009 में बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। 2017 फाउंडेड ए पॉलिटिशियन पार्टी कॉल तहरीक लबैक। 2017 में लबैक बनाई थी ना, ए पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह। TLP came into existing after the hanging of Mumtaz Qadri, who assassinated सुलेमान तसीर। जब सुलेमान तसीर को उसने शहीद किया था मुमताज़ कादरी मरदूद ने, तो नाहक मारा तो मैं उसको मरदूद ही कहूँगा ना, तो फिर तासीर नहीं मुमताज़ कादरी। अच्छा, उसको कोई FIR दो, फलाना दो, धमकाना, तू कौन होता मारने वाला। अच्छा जी, कहाँ से हदीस है ये ले आए। During the assassination of Governor Rizvi was serving as an औकाफ official in पंजाब गवर्नमेंट। वो तो मसीह चली गई तो ये भी उधर चला गया, इसको 6वां के 7वां ग्रेड मिल गया। Rizvi had justified the assassination on the pretext that Tasir had termed blasphemy law as a black law। सुलेमान तसीर ने कहा था ये जो तौहीन रसालत का कानून है काला कानून है, इसको रिवीजन करो, जिसकी वजह से उसको शहीद कर दिया गया। ही वाज सर्व्ड वार्निंग नोटिस टू सीज एंड डिसीज फ्राम स्प्रेडिंग हिज व्यू ऑफ फेवरिंग फलाना फलाना के। चलो जी, बीच में कोई नहीं आके मैं कोई डंडी नहीं मार रहा। कंट्रावर्शियल 2017 में फैज़ाबाद धरना, 2018 में आसिया बीबी प्रोटेक्ट क्रिश्चियन थी ना, फ्रांस चली गई, ठीक है जी। ये सारा इमरान खान का पीरियड था, क्योंकि ये बाजवे का पैदा कदर था,
2017 भाजपा था। मर्डर ऑफ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर को बहावलपुर में शहीद कर दिया था। अच्छा जी, फिर क्या जी, फिर 2019 की बात कर रहा हूँ, ये था 2020 में जिंदगी तमाशा, एक ड्रामा था, तो उसमें भी इन्होंने धरना दे दिया, देते रहे। अच्छा जी, यहाँ उन्होंने कहा जी वो बीमार हुआ तो उसको फरूक अस्पताल लाए गए, वहाँ से उन्होंने करीब शेख ज़ादा, पहले 1 किला दूर था शेख ज़ाद, फरूक अस्पताल में मैं भी कितनी दफ़ा दाखिल हुआ, तो उससे वहाँ सड़क ही पार करनी थी, पहले ले जाते। हाँ जी, फैज़ उम्मीद समझ गए ना। हाँ जी, जब उसका टीका लगेगा ना तो कोरोना का, तो फिर ठीक है जी। फिर वहाँ गए तो अस्पताल वालों ने लिखा जी हमें ये डेड बॉडी मसूल हुई, इन्होंने अस्पताल पे कह दिया कि तूने मार दिया, इन्होंने इसके दहशत गर्दों ने अस्पताल के ऊपर हमला कर दिया। वो तो शेख ज़ायद का ना होता तो जला जलू देते वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इनके जो है ना तकरीबन 2 लाख बंदे इनके पास हैं रजिस्टर, और ये वो वगैरह, और 3 लाख के करीब इनके जनाजे में बंदे शहीद शामिल हुए थे, और वगैरह वगैरह। ये बात है, ये इन्होंने बीच भी अर्ली लाइफ में बीच में वो पी गए ना, किधर गया, ईरान कब गया था, करो ना, और लबैक तो ईरान जाने का तो इन विकीपीडिया पे लगाओ ना जो मैंने लिखा था। वहाँ मेहर स्वीट वाले अभी भी चौक झंडा, लोहारी से जाएं सज्जाद मोहम्मदी नहीं आ रही, उसके बाद आएगा कौन सी मंडी, सूतर मंडी, उसके बाद आएगा चौक झंडा, वहाँ से 2 सड़कें हो जाएंगी, एक पानीले तालाब जाती, एक चौक नौगज़ा या हीरा मंडी या बादशाही मस्जिद उधर जाती है। चौक के ऊपर इनकी मेहर स्वीट है, देसी घी की बनाते हैं, मेरा जिगर जान है, उसकी बहन लेके ये भाग गया। ठीक है जी, वहीं पे मस्जिद है, मस्जिद में बेचारी पढ़ने जाती थी, तो इसने नाबालग को लेके भाग गया, ईरान चला गया। ठीक है जी, तो वहाँ ईरान जो इतनी देर रहा, किस वजह से रहा, बच्चे भी जमते रहे, वो पूरा हकीकत बयान करें ना। ठीक है, बाकी रहा उसके इल्म, उसके पास वही लिमिटेड इल्म है। अहमद रज़ा खान बरेलवी जो मैंने जिनका जिक्र किया, क्या वो सारा इलाका पी रहे थे? नहीं, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर में जो किताबें छपी, अगर कोई बरेलवी माफ़ी चाहता है चैलेंज कर सकता है। अब्बासी दौर के 32 खलीफा थे, वो वाली किताबें पढ़ी। यजीद दौर के जो 12 खलीफा थे, वो वाली किताबें पढ़ी। उससे पहले कि नहीं उसको पता, वो सेम ऐसा ही है जिस तरह अब सुहेल वड़ैच किताबें लिख रहा, जिस तरह अब तलत हुसैन किताबें लिख रहा, जिस तरह अब अताउल्लाह काज़मी किताबें लिख रहा या उनको बनेगा, ये उस वक्त भी ऐसे ही लोग थे इस पीरियड में। आप बड़े इल्म वाली बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने वहाँ से वो किताबें को जा रहा है तो ये शिया जा रहा है, इराक जा रहा है, जहाँ तो यार वहाँ से वो किताबें ले आना। किसी भी शिया रेफरेंस की बुक का इन्होंने अपनी, वो इतनी मोटी है सीरत नबी किताब अहमद रज़ा खान बरेलवी की, कहीं पे भी किसी शिया बुक का रेफरेंस नहीं। वो जो उस वक्त के सुहेल वड़ैच थे, उस वक्त के जेदे चंगड़ थे, उस वक्त के ये अताउल्लाह काज़मी थे, उस वक्त के अरफान सिद्दीकी थे, उस वक्त के तलत हुसैन थे, उस वक्त के नुसरत जवेद थे, उनकी किताबों से उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी हुई है। ठीक, अच्छी लिखी हुई है। अहमद रज़ा खान बरेलवी अल्लाह रहमा कह लो उनको, ये उनके पैरोकार है। कुछ उन्होंने, कुछ बाकी रही से इन्होंने कसर कर दी। आपने देखा अजान हो रही थी, भाबियाँ तो हो रही, किस तरह के एक मोमन के मुंह से गंदी लफ्ज़ निकल सकते, इतनी बड़ी गलीज गाली दी थी, अब भाबियाँ थी फलाने टमकाना, तेरी माँ दी सी तेरी भैन दी सी, गालियाँ आम देता था। गलीज गालियाँ भी पड़े हुई, क्योंकि ये उसके घर जला देते हैं, उसको जाके मारते पीटते हैं, उस पर 295 लगवा देते हैं, वो फिर बेचारा कोई रिलीज़ नहीं करता। सबके पास, फैज़ उम्मीद के पास तमाम रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इसके पास नदीम अंजम के पास तमाम रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, रिजवान अख्तर के पास तमाम रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और नवीद मुख्तार के पास तमाम रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जनरल पाशा के पास तमाम रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो ले जाते हैं ना साथ। अब आसम मलिक के पास तमाम रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो उसकी गलीज गालियाँ और ये जो कुट लगाता है, जो ये वगैरह वगैरह। बाकी हाँ जी, आराम जे, चलो ठीक है जी। पाकिस्तान, मैंने हकायक बयान किए, चैलेंज कर देना मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद।